guys. Harvard guys. Good morning, good morning. Ayan. Ako ay magluluto naman. Ayan. Hintay natin mag golden brown ito guys. Yung sibuyas. Saka yung manok nilalaga ko na rin. Ayan guys. Ayan. Hintayin natin mag golden brown yan guys. Ayan. Ayan guys, malapit na siya mag golden brown guys. Ayan, gusto kasi yung amo ko mag brown talaga yan siya guys. Ayan siya. Ayan, konti na lang guys, mag golden brown na yan. Ayan guys, malapit na siya guys. Ayan. At ihulog ko na rin yan guys. Beans. Halo ko yan siya dito guys. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan na, nangitim-itim na. Ayan guys. Pwede na siya guys. Ayan. Ayan guys, pwede na yun guys. Hulog ko na rin ito. Ayan guys. Ayan, hulog na yun guys. Iharap na natin yun guys. Ayan, paghalo-haluin natin yan. Ayan, paghalo-haluin. Ayan, paghalo-haluin na natin yan guys. Hintayin natin hanggang mawala yung tubig niya. Ayan siya guys. Guys, tayo dito ng tubig. Yung pinaglagaan ng manok guys. Lalagay natin dito. Yan. Ayan siya guys. Yan, patay dyan. Yan. Guys, sinulog ko na rin yun because at paghaluin na natin yan. Thank you for watching.